بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ngelen ko be ga de menyina ala fe ka deli aka doni na famandama ka deli aka ambalo ni islamiya yi ka deli aka amfato limaniya kuma kankan ko fe feun lafu samati we kalai feun lafu samati we doni u fana bele jele la gitura fani be gitura afo be nyana kana sira we figu de boy figu ye donu la gitura de ala dumamba ala nyumamba bo fani tigu be o bi ke o damanana nga figu karamogo abe figu la ani hadisa bi nyoma fe abe figu la ne qur'ana bi nyoma fe abe figu la abe ka tariku nyefo abe figu la abe nahu bo eye ka sorku bo eye ka balaga bo eye donc izan mais amma go be kitabu mina a kitabu to ko figu sunna ya tariku fo munum be jela anga fengela anye kitabu tigi ka la halafo ay kitabu ngolo fi kumina ayo fo kitabu yere tabula ayo fo lu mena ka ba mais bi amina darsu folo deta bi amina kitabu darsu folo ta kitabu sebene don fen kele fen belebele ba mina we ka kiri dima ka dalu dima an ga wakati mago bola de ka kiri don ka dalu daga kitabu sebene don yoro yoro ni ya daile dora be kiti dima ka dalu daga asirana fen don ye o ya an ga wakati banai ya ne adama de ne ko e ga tabule mu yede ebe mazabu jumandela ebe fen jumandela nunu bi mo bla retard la kitabu tigi yi sembo bela ni e min me kitabu ngono na be na maliki ama oyoyi na ma be maliki ama ufana oyoyi ay shafia wa amana be mazabu fe o fe mena oyoyi ama be ma fana oyoyi ale ko ni bi min do abe kiti dima kamunge kadalu daga ngani ni wakati na de wa were de to e doni donc ambe bi bonda folo mina bab at-tahara saniya bonda silamiya yi makodo saniya la makodo tugula a ɲɔgɔnna te saniya bonda kurana aya fɔlɔ minnu jigila iya dɔn an b'a dɔn ko ikra de aya fɔlɔ o tɛ o tɛ don mais dɔnikɛla dɔw ko mudasiru ni muzamilu fana ye aya fɔlɔ ye dɛ dɔw yɛrɛ ko o ye suran fɔlɔ ye a fɔlɔ de mais an mako ma jɔ o bɛɛ la mais min bi an kɔnɔna gan suratu mudaththir ka akala ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wili kide ya ni sigiti be kide ya ni sigi ay non ni bi kira no be sigi ka sundo wala la o tinye de qum fa anzir o muntu la kide ya ko fe warabbaka alado tauhidu mungo ko fe wa thiyabaka fatahhir saniya de tulala silamɛ yi mako do saniya la dɛ ayi mako do saniya la ka bato tulo saniya la ko bato nunu ko a tɛ minɛ ni saniya tɛ ni muso bɛ landa la ko a kana sun n'a bɛ landa la ko a kana tawafu kɛ hiji la i ka seli tɛ minɛ ka fusamantiya ba di selijiw ma seli sariti ye saniya ye saniya ye silamɛya ye fɛn belebeleba de n'i ka sani i farikolo ka sani i bɛ baraji sɔrɔ i ka fini ka sani i bɛ baraji sɔrɔ i ka so ka sani i bɛ baraji sɔrɔ diɲɛ mɔgɔw ko civilisation ya pied ye fɛn naani de ko dɔn i civilisé la a pied ye fɛn naani de ko saniya ye civilisation ya pied ye olu fɛ ko saniya ye civilisation n'a fɔra k'i civilisé la o kɔrɔ k'i ka sani i civilisé la i bi se yɛrɛ kɔrɔ i ka kegu voilà bon namara bɛɛ ye civilisation ye namara ye u ka civilisation ye mais civilisation ya pied ye saniya ye civilisation ya pied ye dɔgɔtɔrɔ ko bana dɔgɔtɔrɔkɛ e t'a dɛmɛ ko bana n b'a fɔ cogo di
fɛn wɛrɛ ko nɔgɔ ye banaw sababu ye nɔgɔ ye anw ta tɛ dɔgɔtɔrɔya ta ye an ta tɛ civilisation ya ta ye anw ta ye ko saniya ala bato don san'a ka kɛ civilisation ya ye san'a ka kɛ bana kunbɛn ye saniya ye anw fɛ ala bato don o kama sariya nana saniya bonda kɛrɛnkɛrɛn saniya yɛrɛ min ye ani nɔgɔ saniyamafɛnw nɔgɔ saniya minɛnw nɔgɔ ani nɔgɔmafɛnw nɔgɔmafɛn ninnu sariya tɛnɛma kow don kitabutigi ye nɔgɔ bonda bila nin kɔfɛ nɔgɔ ye nin ye fɛn 17 i ma bɔ a bɛɛ la mais i b'i ma bɔ o 17 ni fɛn min ye o ye saniya minɛnw ye saniya minɛnw ye fo 19 saniya minɛnw ni y'a minɛ ka kɔntɛ fo 19 saniya minɛnw mais nɔgɔ yɛrɛ minɛnw cayala ni nɔgɔ yɛrɛ Allahu akbar ka minɛnw caya ka tɛmɛ nɔgɔ kan nɔgɔ yɛrɛ tuma dɔ la nɔgɔ bɛ wele fɛn haramuyalen bɛ kuranna kɔnɔ fɛn 4 dɔrɔn a bolofara ye 6 de ye kuranna fɛn dunta haramuyalen tuma dɔ la a bɛ fɔ nɔgɔ u laɲini ye haramu don wa fɛn dunta haramuyalen kuranna kɔnɔ 4 dɔrɔn a bolofara 6 donc kuranna fɛn haramuyalen bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fɛn t'a wa hadisa ta tɛ tan bɔ a fɛn haramuyalen wa fɛn haramuyalen ye nɔgɔ bolofara ye sisan saniya minɛnw ye 19 dateliya bolo ma ji ale bɛna kuma ji de kan fɔlɔ saniya minɛ don bɔgɔ saniya minɛ don o ye 2nan ye jimafɛnw Abu Hanifa fɛ jiri ɲɛji saniya minɛ don Abu Hanifa fɛ tambɔrɔ ji bisilen saniya minɛ don Abu Hanifa fɛ terigeli 4nan o ye saniya minɛ ye dɔnnikɛla jama fɛ jɔsili saniya minɛ don jali tile ka dugukolo ja farikolo jali tɛ saniya minɛ ye fini jali tɛ saniya minɛ ye nka dugukolo jali saniya minɛ don ka dugukolo ja saniya minɛ de don taama taa ka segili muso ka fini bɔnɛ duguma taama taa ka segili saniyali minɛ de don teregeli maniwuji jalen i bɛ se k'a terege dɔnnikɛla jama fɛ a bɛ saniya minɛ de don istihalatu nadufu k'a sɔnsɔn saniya minɛ de don dibaru k'a dogi saniya minɛ de don annaru tasuma saniya minɛ don k'a jeni takwiru nɔgɔ bɛ yɔrɔ min na k'o tigɛ ka bɔ yen k'o tigɛ k'a fili takwiru saniya minɛ don zakatu kantigɛli saniya minɛ de don nazuhu ji solili saniya minɛ don ji funfuni saniya minɛ de don sobul mutlaq ka ji ɲuman caman bɔ a la saniya minɛ de don k'a yɛlɛma saniya minɛ don a 19nan listihalatu ni fɛn bɔra a laseli la o fana ye saniya minɛ ye dɔnnikɛla dɔ fɛ mais sɔsɔli bɛ nin bɛɛ la dɛ listihalatu fɛn bɔla a cogo la a taara état wɛrɛ la an bɛ a bɔla min na an b'o de jate walima a bɛ cogo min na an b'o jate o tɔgɔ ye ko istihala kan kelen ma sɔrɔ an ka malikiya da la o la an ka malikiya ma kan kelen fɔ istihala la naamu istihala a yɛlɛmana ka bɔ a laseli la a kɛra fɛn wɛrɛ ye joli o y'a dilan ka kɛ misiku ye sisan min b'an bolo o ye misiku ye mais a surusu ye a bɔra min na joli don an b'a bɔ yɔrɔ de lajɛ wa a bɛ lahala min na an b'o de lajɛ o de tɔgɔ ye ko istihala dɔnnikɛla dɔ fɛ a bɛ lahala min na an b'o lajɛ i n'a fɔ Abu Hanifa ko a bɛ lahala min na an b'o lahala de lajɛ dɔrɔn n'o lahala tɛ nɔgɔ ye ka ban a banna Imamu Shafi fɛ ko an k'a bɔ yɔrɔ lajɛ ko kira ye an gɛn bɛgɛ min bɛ nɔgɔ dun ko an kana a nɔnɔ min ko an kana yɛlɛ a la k'a sɔrɔ nɔgɔ yɛlɛmana ka ban mais malikiya ye kan 2 fɔ an ka malikiya ye kan 2 fɔ u ko sɔfɛ a bugurijɛ an ka malikiya ko nɔgɔ don o kɔrɔ k'u ye baara u ye jate bɔ ni mun ye a bɔra min na barisa ko sɔfɛ buguri ye nɔgɔ ye a dun tɛ nɔgɔya la n'a jɛnina ka ban a tɛ ye o
dukhanu walma aramadu anga maliki ala ko sofe buguri asisi ko nogodu ulabana ka fo ko misiku abishe kalu kono misiku folola ko mi dilani sinani kan la joli nu o de be damul masubu de be ka kadla mais ulabana ka fo ko misiku kasan donc kan kene mage anga mariga da to ko listihala izan saniya mine fo fen tan an kono to abe minewe kasoro nogo yere o be tugu nogo min ko nogo yere tan nani de amina o gonda sigi a bolo fara nani saba ɲɔgɔnna b'a la a bɛɛ faralen ɲɔgɔn ka taa ni wolo la nɔgɔ minɛ cayala ni nɔgɔ yɛrɛ saniya minɛ cayala ni nɔgɔ yɛrɛ ye saniya minɛ cayala ni nɔgɔ ye saniya ye fɛnba ye dɛ silamɛya taamasiyɛn belebeleba a ka khususiya belebeleba o ye saniya ye kana tulonka la dɛ alabato don dɛ alabato don yɛrɛ latanga don kitabutigi ko at-taharatu saniya a y'a daminɛ ni mun ye almiyahu ji wa aqsamu ani ji dilanw an tɛna kitabu in kolo bɛɛ kala dɛ barisa an ka wagati tɛ ko k'a bɛɛ kala an bɛ kuma fɔ k'a dalu tugu a la a banna mais détail tɔ ninnu an t'o bɛɛ kala donc an k'a lajɛ a nana fɔ ji a bɛna kuma ji la kitabutigi bɛna ji qualité 5 k'o kiiti fɔ k'a dalu de ji qualité 5 a b'o kiiti de k'a kiiti fɔ k'a dalu de ji qualité 5 ji qualité fɔlɔfɔlɔ o de tɔgɔ ye ko alma'u almutlaku jɔn de y'o sɛbɛnyɔrɔ ye e y'a ye wa mutlaku kɔrɔ ye di e bɛ k'a saraha de ɲini kitabu la o tɛ a ɲini ma'u mutlaku a kɔrɔ ye di ji min labilalen don o ma bon baraji gere min ye ma baraji fila sɔrɔ ma'ul mutlaku ji min ni fɛn wɛrɛ ma ɲagami a la ma'ul mutlaku min ka sani ma'ul mutlaku alaseli a labilalen don ayiwa a labilalen don labilalen ye arabukan ye kɔrɔ fɔtɔ ye mutlaku kɔrɔ de ko a labilalen don mais sewukalutigi ko ma saduka alayhi ismul ma'i bila qaidin an sera k'a fɔ ji foyi ma se ka bari a la o de ye ji labilalen de ye a tɔgɔ sera k'a fɔ ji an y'an wasa dɔw la n'i ko bilema jɛma kɔgɔji baji ɲagami donna la a sera k'a fɔ a ma ko ji o de ye ji labilalen n'a sera k'a fɔ min ma ji a ma danbaya ka taa fosi ma o de ye ma'u mutlaku ye dɔnnikɛlaw bɛɛ n'a la k'o ye saniyali minɛ ye dɔnnikɛlaw bɛɛ n'a la ji min ji labilalen bi ma'ana ji min n'an sera k'a tɔgɔ wele ko ji ka sɔrɔ ɲagami ma don a tɔgɔ wɛrɛ ma danbaya ka taa ma alabato de bɛ kɛ ni o ye a qualité bɛɛ alabato qualité bɛɛ finiko in alabato don ji bi saniyali ma'u mutlaku de bɛ k'o kɛ seliji kɔni dɔnnen don janabako o dɔnnen don sukoli o dɔnnen don istinja'u yɛrɛla saniya ɲɛgɛ la o ji qualité dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnna o kan daliluka wa ma daliluka wala i ka dalu di kitabutigi ko ma'u mutlaku wa hukmuhu tahurun a ka sani ay annahu tahirun fi nafsihi a yɛrɛ kunna a ka sani mutahhirun li ghayrihi a bɛ se ka fɛn wɛrɛ saniya nka a ye bolofara 5 wɛrɛ bɔ ma'u mutlaku la o fɔlɔfɔlɔ ma'ul maqari sanji est-ce que ɲagama dɔ la ɲagami donna la kɛ an ko sanji an ye sanji fara kan an ye nɛsi wa taliji an ye gilasi ji yelele tubabu jamana ninnu na gilasi ji sɔgɔmada fɛ e bɛ se k'a kɛ komi etasi 10 heures wagati la a bɛ yɛlɛma k'a kɛ kɔ ye a bɛ fɔ o ma ko saliju a bɛ yɛlɛma k'a kɛ kɔ ye walima sisan an ka gilasi karabalen dilanlen i y'a bila minɛ kɔnɔ sɔnni heure 2 kɔfɛ a yɛlɛmana k'a kɛ ji ye o tɔgɔ ye ko saliji a bɛ fɔ o ma ko ma'u saliji gilasi ji yelele walbaradi san bɛlɛni ji yelele
wo kɔni ye nin kɔni fɔla i janto dɛ n bɛna dalo dɔ de n'an tilala n bɛna baradu dalo dɔ de mais a ko sanji a dalu ye min ye kuranɛ ko cogo di wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an a ye ji jigin ka bɔ sanfɛ li yutahhirakum mun kɔsɔn a ka aw saniya n'a ye ji a fɔra ko sanji dɛ mais ale ka ɲi parce que hadamaden ka yɛlɛmama don a la o ye kuranakolo ye a ye kuranakolo filanan kɛ wa anzalna minas samai ma'an tahuran o ye kuranakolo filanan ye mais sisan hadisa ye ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko n'a ye Allahu akbar fɔ ne y'a f'i ɲɛna ko kitabutigi a bɛ kuma de fɔ ni k'a dalu de a ka sira tɛ mazabu si la n'o tɛ a bɛ mazabu kalama o ni kitabutigi jamiatul azhari a y'o mudiriya kɛ o ye dɔnni fitini tɛ dɛ jamiatu umul qura maka a y'o directeuriya kɛ dɔnni fitini t'a ye dɛ a bɛ mazabu kalama a seyidu sabiq in diɲɛ na dɔnni yɔrɔ min lakodɔnna ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye azharu de ye o kalanyɔrɔba in a y'o directeuriya kɛ mais ale nana ye mɔgɔw kɔni sogolala karisa ta ka ɲi karisa ta ma ye a ko ale ka sira tɛ foyi la a bɛ kiti d'i ma ka dalu d'i ma sisan a bɛna min fɔ sisan ko kira tun bɛ da de seli Allahu akbar kɔfɛ u y'a ɲininka ko e bɛ mun fɔ i dade la a y'a yɔrɔ ye wa a y'a lajɛ ko e bɛ mun fɔ dade la ko ne bɛ min fɔ dade la o duwawu filɛ nin ye Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil-thalji wal ma'i wal baradi ko a kun bɛ nin duwawu in kɛ Allahu akbaru ani kalan kɔfɛ nin yɔrɔ in na duwawu naani bɛɛ yira la mais sisan ni an ka mazhabu maliki ko duwawu ko Allahu akbaru kɔfɛ ko duwawu ma ɲini i bɛ Allahu akbaru fɔ dɔrɔn i bɛ fatiha bada la i y'a dɔn dɛ ne y'a f'i ɲɛna ko ale ka sira tɛ ma e ye mun ye nin na sisan bon mais e yɛrɛ b'a dɔn nin a ye dalu de di ko kira ɲininka la e bɛ mun fɔ i ka dade la kuma ma ban ko dade la a bɛ min fɔ mais hadisa ma bɔ o kama dɛ hadisa in bɔla min kama o mun ye o filɛ nin ye ko a ko ala e ka yɔrɔ ma janya ni ne ka juguma kɔrɔ ni tile bɛ ka jan cogo min na ala e ka n ko k'an saniya i n'a fɔ finijɛ ko la a b'a saniya ni jɛma finman bɛ yɔrɔ min na a b'o yɔrɔ terege finman bɛ yɔrɔ min na a b'o yɔrɔ terege finijɛ bɛ la saniya nɔgɔ la cogo min na n fana saniya ten ka bɔ n ka juguma na ala e ka n ko ala deli don ala e ka n ko bisaliji gilasi in dɛ o de fɔtɔ filɛ nin ye nɛnsiji walbaradi walma'i ani ji walbaradi sanbɛlɛnin ni samiyɛ sera wagati dɔ la a bɛ jigin dɔrɔn i b'a fɔ ko gilasi ji don sura'anama a bɛ yelen ten o ji ni e y'a sɔrɔ e bɛ se ka seliji ta n'a ye e bɛ se ka istinjaw kɛ n'a ye e bɛ se ka janaba ko n'a ye nka ɛseke hakika waqiya la nin ye misaliya de saniya misaliya don wa ji yɛrɛ ɲinitɔ don saniya misaliya de don dɛ saniya misaliya de don n'o tɛ sanbɛlɛnin tɛ kɛ min b'i ye min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan f'i bɛ seliji ta sɔrɔ a la o ma ca dɛ alhamdulilah ne tɛ bamakɔka ye dɛ ne tɛ a b'i ɲiga nɔfɛ o tuma na ne bɛ min fɔ la nin ye n bɛ se ka dɔ fɔ a la barisa anw ye togoda mɔgɔ ye n tɛ bamakɔka ye wala an ye bɛgɛ gɛn ka saga gɛn ka misi gɛn ka ci kɛ sanji kɔrɔ ni sanbɛlɛnin bɛ na tuma dɔ la n'an bɔra a kalama an b'an bolo de ka da an ten na a fɛngɛ la k'an da disi la walima ka don i da la dɔrɔn lisa haza fɛn belebeleba tɛ nka a ka sani wa a ma sani de a ka sani donc kitabutigi ye misaliya fɔlɔ min di ma'u mutlaku la ma'u mutlaku don nka a mutlakuya bɛ tɔgɔ wɛrɛ dala kan o ma tiɲɛ an ko ma'u mutlaku ye i sera k'a tɔgɔ wele ma fɛn wɛrɛ bari a la mais sisan an ye sanji bari a la a ma tiɲɛ dalu yera a la an ye gilasiji bari a la a ma tiɲɛ barisa dalu yera a la an ye sanbɛlɛnin bari a la gilasi a ma tiɲɛ kelen
ni ye misaliya kelen a tɔgɔ fɔla mɛ fɛn wɛrɛ barila la an ma se k'a fɔ ji mɛ an ye fɛn wɛrɛ bari a la nka o n'a ta o ta o ma bɔ maa mutlakuya la kelen misaliya filanan o ye jumɛn ye ma'ul bahari kɔgɔji fɛn wɛrɛ barila a la dɛ kɔgɔji fɔra a la o dama tɛ a bɛ fɔ ko ji kunnama fana nka est-ce que nin b'a bɔ mutlakuya la wa ni nin t'a bɔ mutlakuya la wa ma dalilu kɔgɔji mɔgɔ bɛ se ka seliji t'a la wa k'a sɔrɔ a ka kunna kɔgɔji ka kunna et puis fana a bɛ fɔ kɔgɔji a ka kunna est-ce que mɔgɔ bɛ se ka seliji t'a la wa mɔgɔ bɛ se ka ala bato n'a ye wa awɔ a ko awɔ kitabutigi ko Abi Hurairata hadisa kala lajɛ joonɛ ne ti sanadu bɛɛ kala yalisa an ka teliya li hadisa Abi Hurairata radiyallahu anhu tubabu kalanaw jɔn de bɛ tubabu kalanan bɛ jɔn de bolo ustaz a kalan t'an na tubabu kan na Ô messager de Dieu, chaque fois que nous nous embarquons, nous emportons un peu d'eau. Si nous l'utilisons pour faire les ablutions, nous serons menacés par la soif. Pouvons-nous nous servir de l'eau de mer pour nos ablutions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, son eau est purifiante et ses animaux morts sont licites à manger. Bon, il y a deux fois sont licites à manger. Licites à manger, il y a deux. Oui, charade quoi. Oui, charade. Basi tala, amobile. Donc baji ko hadisa abu kuma wurudu Qur'ana aya tala abu kuma sababu mais hadisa la uba fo ko annani kun nunu kubi yele ba kon badila ubi ji min ta wele kan ka yele na ye ji bi dese ji bi ban ni ji banaw nu ko kubi ji seliji ta ni ji nye min bu ubola ni mi e wele kan ji bi dese wala wala be ban yali wo ko ji akakuna abu luka ideology la naka kuna ima kan seliji ta nay parce que ambe e ya kala la gadari la ko ni ji mangu sabado la kelen yele manan bato dikenay a jabal yali ambe seliji ta lawa ala gira ko sallallahu alaihi wasallam awo ko ode at-tahuru ma'uhu ajiye sanumade wal hillu maitatuhu afen su we daga fende obsegadu obsegadu anga obsega dum faraga obsega dum abisega dum wala c'est ça kokoji janaba bi kunai seliji bi tanai ni ka fini kuna ye ka sɔrɔ kunaya b'a la a ka ɲi i bɛ se ka istinjaw kɛ n'a yɛrɛ la saniya bɛ se ka kɛ n'a ye kɔgɔji ka sɔrɔ a ka timi nka o sariti bɛ a ka sɔrɔ a bɛ kɔgɔ dugukolo la a bɛ sɔrɔ a bɛ kɔgɔya la kɛnɛmala kɔgɔ mana don a la a tiɲɛnen o ye n'i ye ji sigi ka kɛnɛmala kɔgɔ don a la ji kɔgɔman bɛ ji kɔgɔman sisan an fɛ sisan Sénégal n'i sera Sénégal sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛ tile mana u bɛ a fara ɲɔgɔn kan ni tile bɔra ji bi bɔ a kɔrɔ a bɛ kɛ kɔgɔ ye a bɛ kɔgɔ dugukolo de don an fɛ Sahara Gawo wala mɔgɔw ka jamana na Tawudeni kɔgɔji de don o de i bɛ seliji ta a la i bɛ janaba bɔ a la nka e ye kɔgɔ salo k'a don ji la dun o kɔrɔ ko hadamaden kɔgɔ ye hadamaden ka yɛlɛma ye sokalutigi ko kɔgɔ ye n'i ye kɔgɔ ta k'o sɛri ji la est-ce que a ye saniya minɛ a la a ma minɛ a ko tara dudun hadamaden dilali de b'a la dɔnnikɛla dɔw ko a man ɲi o ni ko a man ɲi o y'a barisa a bɔra a cogo la a man ɲi dɔw ko fɛn t'a la minnu ko fɛn t'a la ko dugukolo yɛrɛ n'i y'o don ji la n'a y'a yɛlɛma n'i ma ɲugu a la fɛn t'a la dugukolo mɛ hadamaden ma yɛlɛma don min na o tɛ dɛ hadamaden ye bɔgɔ tobi o tɛ dɛ a y'a nɔrɔgɔ o tɛ dɛ i ye bɔgɔ dɔrɔn de cɛ ko kɔgɔ ye o ɲɔgɔnna ye alimuhimu kɔgɔ min ni fɛn t'a la o ye n'a b'a sigi yɔrɔ la walima n'a bɛ kɔgɔji yɛrɛ lɔ o de la fɛn t'a la k'a sababu kɛ ni hadisa ye ko ni dɔnnikɛla ɲininkaliba mako bɛ min na e b'o d'a ma n'a ka di ye a ye ɲininkali kɛ fɛn min na i b'o d'a ma n'a ka di ye a mako bɛ fɛn wɛrɛ min na i b'o f'a ye k'a sɔrɔ a da ma s'a ma o da ma se kɔgɔ jikɔnɔfɛnw o kiti la o
wa kira ye ji kono fɛnw kiti faraka ko ji kono fɛnw dagala ji kono fɛnw kantigɛli t'a la kantigɛli t'a la ji kono fɛnw gwelekan fɛnw ka ji kono fɛnw ka ca ni gwelekan fɛnw ye ni fɛn ɲɛnama qualité 400 de bɛ gwele kan 600 de bɛ ji kɔnɔ o tuma na a fɔ bɛɛ ɲɛna e ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na gwele ka nin ye o bɔ ɲɔgɔn bɛ ji kɔnɔ ye 400 de bɛ yan 600 de bɛ yan ji kɔnɔ ta ka ca ka tɛmɛ o tuma na n'a b'o cogo la ji kɔnɔ fɛn ninnu kantigɛli ko t'a la jufa ko t'a la hali n'a sara a yɛrɛ ma i b'o dun kantigɛli ko t'a la kantigɛli ko t'a la n'i ye ji kɔnɔ fɛnw sɔrɔ a salen kantigɛli jufa ko t'a la i b'a dun n'a tolila o ye e ɲugula a la sariya t'i bali a la o la sisan sa fiqhu masala bolo fara wɛrɛ o tɛ nin bonda ye dɛ an sigi kun ye kitabo kalan na o ɲɔgɔnnaw de ye fɛn dɔ bɛ a bɛ f'o ma ko barimahiyat a bɛ balo ji la a bɛ balo gwele la an bɛ kiti jumɛn de d'a ma jɔn de b'a jaabi di sisan dɔw fɛn dɔ bɛ a bɛ balo ji la a bɛ balo gwele la an bɛ kiti jumɛn de d'a ma an b'o de jate bɔ wa ayiwa sɛgalotigi fana y'o fɔ dɔnnikɛla dɔw ko a bɛ balola yɔrɔ min na ka caya an k'a ka kiti kɛ o ye kelen ye bɔn o fana ɲɛna ko an y'a su sɔrɔ yɔrɔ min na dɔnnikɛla dɔw ko an y'a su sɔrɔ yɔrɔ min na ko an ka jate bɔ n'o ye a su sɔrɔla yɔrɔ min na an ka jate bɔ n'o ye kuma sabanan bɛ yen kuma sabanan ko a tɔɔrɔla yɔrɔ min na a bɛ wolo yɔrɔ min na an k'o de jate bɔ n'a bɛ wolo ji kɔnɔ an k'a fɔ ko ji kɔnɔ fɛn don hali n'i y'a su sɔrɔ kɛnɛ ma n'a bɛ tɔrɔ ji kɔnɔ an k'a fɔ ji kɔnɔ fɛn don hali n'i y'a su sɔrɔ kɛnɛ ma i b'a dun mɛ n'a bɛ wolo gele kan a bɛ tɔrɔ gele kan n'i y'a su sɔrɔ ji kɔnɔ olu fɛ o la a tɛ dun dɛ o ye dɔw ko k'a tɔrɔ yɔrɔ jate n'a wolo yɔrɔ de jate bɔ dɔw ko k'a balo fan caman bɛ yɔrɔ min na k'an k'o jate bɔ dɔw ko an y'a su sɔrɔ yɔrɔ min na k'an k'o jate bɔ jumɛn de baara ka nɔgɔ dɛ nin saba la a tɔrɔla yɔrɔ min na n denkɛ kaana dɔ bɛ tɔrɔ boli k'a bɛ tɔrɔ ji la i b'a ɲɛnabɔ bɔ cogo di miniya dɔ bɛ a bɛ tɔrɔ ji kɔnɔ a bɛ tɔrɔ boli kan i b'a ɲɛnabɔ cogo di masala la nɔgɔmani ye an y'a su sɔrɔ yɔrɔ min na an ka jate bɔ n'a ye o de ye masala nɔgɔmani ye i y'a su sɔrɔ yɔrɔ min na i ka kiri bɔ n'o ye o kɔni ye masala nɔgɔmani ye mɛ kira ye o fara a kan an ye ba ji ka sana a y'o dalu sɔrɔ bolofara filanan ma'u zamzam ko ma'u zamzami ale fana ye tɔhiru sabanan ma'u zamzam o yɔrɔ yira wa o hadisa filɛ nin ye ko alakira sallallahu alaihi wasallama a ye da'a bi sajilin a ye jurufilen fa ɲini min ma'i zamzam ma'u zamzam na fa shariba minhu a ye don min a la wata wata a ye seliji t'a la dalu a ye seliji t'a la izan ma'u zamzam mɔgɔ bɛ se ka seliji t'a la mɔgɔ bɛ se ka janaba bɔ a la fura de don fana lima suriba ma'u zamzam i y'a min fɛn min kama o don i y'a min ni bana min ye a b'o bana furakɛ ma'u zamzam depuis Ibrahimu tile Jibrila y'a sɔgɔ k'a bɔ yen hali sisan a ji ma ban wa a tɛna ban a tɛ ban ma'u zamzam muso cɛlabatɔla ale de nɔ Ismail ma kɛ nabi ɲuman ye ji banna Ismail tile 3 kɔfɛ ji banna dɔgɔkun 1 dumuni de b'u bolo tile 3 ji banna Ibrahimu taala k'o to Hajara de bolibatɔ ka yɛlɛ Safa ka taa Marwa wa Gawusa ntolomangwɛ a tora o taa ka segin o la a ye Ala deli a jigi ma tigɛ dɛ a bɛ segin ka na tuma min na Ismaila sen nɔ dɛ jiliraya a ma kɛ ka o yɔrɔ de sɔgɔ ka jigin ji de poyila zamu kɔrɔ de i jɔ ko n'a kun ma fɔ i jɔ a kun bɛ kɛ tufana ye i jɔ a ko i jɔ i bɛrɛ bɛn dɛ o de y'a bɛrɛ bɛn ka se nin cogo in de la ma'u zamzam izan a bɛ min seliji bɛ taa a la janaba bɛ kɔ a la nka fɛn kelen bɛ ne jatigɛ a la
ma se ka istinjaw kɛ n'a ye mais istinjaw bɛ se ka kɛ n'a ye aya tɔhiru tɛ wa ji sanuma bolokɔrɔ tɛ wa ka taa jalaminɛ kɛ ni maaw zamzam ye o tɛ o kɔni mais a bɛ daga de tɔhiru ta tɔhiru de don maaw zamzam fo ni m'a dɔn ko maaw komi saudiya la o bɛ maaw zamzam taamasiyɛn bila k'a fɔ nin fɛnkɛ in na maaw zamzam don nin bidon in na ji gansan de don o b'o kɛ ten mais mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ to ka bidon in fa ka taa n'a ye u ka otoli la walima u bɛ taa yaala n'a ye ka taa don ɲɛgɛ la k'i yɛrɛ lasaniya n'a ye a bɛ daga wa a tɛ daga de a bɛ daga kɛ kitabutigi y'o dalilu d'i ma sa o tawadda ala kira seli t'a la an fana bɛ seli t'a la o mɔgɔ bɛ seli t'a la mais k'i yɛrɛ lasaniya n'a ye sa wa a bɛ daga o tɛ saba ye hali bi an bɛ jumɛn de kɔnɔ ma'u mutlaq mais a bɛ fɔ ma'u zamzam kayidu b'a la wa kayidu b'a la kayidu b'a la kɛ zamzam ji an b'a fɔ jiw an ko zamzam ji hali bi mutlaqu min fɔla kuma daminɛ na n ko mutlaqu kɔrɔ de i sera k'a fɔ ji n'o tɛ dɔrɔn n'i ye fɛn wɛrɛ fɔlɔ dɔrɔn a tiɲɛna nka o n'a ta o ta fɛn dama dama bɛ olu sen t'a la ma'u zamzam ale sen t'a la sabanan naaninan الماء المتغير بطول المكث جيمي السيغيورو امنا سيغيورو لا ودي يا يلما امنا السيغيورو لا ودي يا يلما ساميان بودا دالاجي ابيني كاتولي والما كونغو كوننا دالاجي مسو نانا دو اكلاي بوغو يره بليما o yelela la bogo fima o yelela la ere nyembala nga asigiyoro de do sharia ye nɔgɔya dɔn dɛ nin yɔrɔ la ni bɛ ɲugu a la i bɛ siran a ɲɛ a tuma dɔ la ma o de la an ni sangare ninnu tɛ bɛn a la ko an ni sangare ninnu tɛ bɛn dɛ olu ko microbe dɛ ko microbe an ka to an bɛ to bagangɛn yɔrɔ la an bɛ fini de da la ni k'an kɔnɔ fa la wa an ka kɛnɛ hali sisan Tarawele e ye segu ka e bama e duguba kɔnɔ mɔgɔ n'i y'a min dɔrɔn bana b'i minɛ mais sariya kiti ye mun ye e bɛ se ka seliji t'a la e bɛ se ka istinjaw k'a la e bɛ se k'i mago dilan a la fɛn t'a la mais nin dalilu ye mun ye tan a y'a lajɛ kitabu kɔnɔ a ko a bɛna dalilu di dalilu jɛman t'a bolo kolojɛ t'a bolo hadisa tɛ yen kurana kolo tɛ yen sahaba dɔ ka kumakan tɛ mais ɲɛfɔli de don o ɲɛfɔli ye jumɛn ye a y'a lajɛ o ɲɛfɔli bisababi maqarrihi aw mukhalatati ma la yanfaku anhu ghaliban ka tuhulu o ye kɔkun de ye wa waraki shajari jiri furaburu de donna k'a yɛlɛma dalilu filɛ nin ye dalilu fa inna ismal ma'il mutlaq yatanawalu i k'a tubabukan kalama jɔn de y'a yɔrɔ ye nin yɔrɔ ninnu de ye kɔnɔna bɔ a yɔrɔ ye dɛ figu la l'eau changeante par stagnation à cause de son lieu d'existence ou son contact avec des matières souvent attachées à lui, comme la mousse ou les feuilles d'arbres. Les oulémas se sont mis d'accord sur le fait que ce genre appartient à la catégorie de l'eau en général. Bon, ne connais pas formé, ne m'a formé. C'est quoi fait donner? Madame, l'eau changeante par stagnation à cause de son lieu d'existence ou de son contact avec des matières souvent attachées à lui comme la mousse ou les feuilles d'arbres. Voilà. Les oulémas se sont mis d'accord. I ye mun fɔ mun ni kuma fɔ yɔrɔ in na dɔnnibagaw bɛnna kan k'a fɔ ko les éléments se sont mis d'accord sur le fait que ces gens appartiennent à la catégorie d'eau en général dɔnnibagaw bɛnna kan k'a fɔ ko o ji sugu in o bɛ fara ji labilalenw dɔnnikɛlaw bɛnna kan o ɲɛna mais a tɔ ma jɛya Sangare la traduction est ɲɔgɔn sɔrɔ quoi. Ayi traduction in dɛ bon sisan donc sisan an ka a lajɛ ko
ayi mako be yoro mina yo fo mais avec ambeka min nyini mbi min no fe amode ne ma ko doni ke law benala ko barsa bo kwa abe fo aji ma ko mutla ko ji mutla ko togo maminal ko ji mutla ko togo mamine ala jila bla le togo maminala li anna isma al ma al mutlaqi yatanawalu ma mutlaqi ko akoro bala ko doni ke law benawla ko fa to ni fana ko laseli ye miye ko laseli ye miya bode no fe fo fe wore kana a paruka bambu ko fana maso bon ni nasisa ambe point nani na minani ni point nani na dalu jelente dalu wore be amana noe we jumeye abina ofo kitabu tigi bino ofo yoro wore la biru budaa kolon do kumbe ko biru budaa wukumbe fen kolon filala aji kumbi yelema me kirama ma bale e ka seliji tal biru budaa wode kumbi se ka kay ni yoro daluye kateme abeka min foyi ne renye bala abogo doro bala ne renye bala kasa wulile no anofe ni renye bala e ka fo ko halbe ko ma mutla ko maminala ko doni galo benawla voilà bon c'est ça m'a fait que min fois be kan ni dalu min dini nuti dalu jele ikugolo kana sofede nin kitabu tigi nu ante nu soro anti gwerewula u nyona weretina nga mbe min fengelen fo yana oto ikugolo la ne bo fo nga kala no ye kachaya ambe arsala kala ambe shew kallo kala mba fo ka bigi bilema bila ko arsala ka kuma masaha abi moko do kono na gwa muna amba fo ko arsala ka kuma masaha ko intu o yede ko mbe nye foli de bolo de ati ko me ambe suma arsala tigi la ko ati ko me ko ambe suma kala ga dare tigi la ko aya jone ya fiana ko la ga dare tigi tisega kuma la fo lenfo jone ya fiana ko arsala tigi tisega kuma la abi sega kuma la fo lenfo ke abi sega kuma la fo lenfo ke anga Sheikhu Muhammad Salim Ould Adoud e ala ko ale suraga berber abe Kongo kono suraga yere ta kalama abi sigilen do cenje na senangolo ko abi kanto abafo ko buna hajari kuma mi fo ko te cen ke kungolo to mine ko me ko ni ne laje ka buna hajari to laje ka bay te cen eta yo ni e ko ni be cen de sanga afo ba bilibili bayala ebe cen yewa ko bo ale senangolo suraga ta ale kalama asigile do cencena wo sigi yoro kongo kono abafo ko bun hajar ni jiye bebo do hadisa kola ko e kuma mi fo ko cente ko tisiga o ngolo mine ko me wala ni e cien sangani atigu afo bayi ay eta yebele donc na fo ba kera belebele cien no na fo ba kera mani ko mi ne nyona igalo no kuma mako ba nyefoli de la wala c'est ça ka fo ko jimi yelemana asiri yoro ya yelema figu karamogo bebe nyini ka be o kumana nka adalu di jogo sa ni biru budo ata ya adalu ye o nyene no nka ka fo ko mawmutla gu togo mamine ala mawmutla gu togo be mina chamana de ni ko samnya donda bodala ko munu be ke sufuru la kalo saba jiba kono abi ke jogo de kasa bi bo iyere bayi la ko kasa bi bo men mene ko ko figu karamo ko no madama sigoro de ayel ma mbise ga siriji ta la o to ide ayel mana o to ita do wore ni anga danya fe qualité folo bana ma mutla go bana ami do qualité fulana al maul musta'malu jimi la barala ayere wo fasare ma musta'malu muye karodo folo la ubi ko farala jibi toni kapila sisa ebe ko karola walma tubabu nyega nu ebe do kolila jibi e kola jimina mine jito ba damana jimi solina bola e farkolo la de o to de ko maul musta'malu
jimi a bɔra i farikolo la i ye seliji ta o kɔfɛ a bɔra i farikolo la i ye janaba ko o de bɔra i farikolo la ka to ɲɔgɔn na i n'a fɔ fɔlɔ la o komi ko fara la sisan an bɛ an ko karo la o ji mɔndɛli a kiti ye mun ye wa huwa o ye qualité filanan o ye qualité filanan wal munfasil min a'da'il mutawaddi wal mughtasil wa hukmuhu tahurun ko ji fana ka sani madama o ji ka sani quoi i ye ko minɛ na o ji ka sani k'a dalu kɛ mun ye ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko a y'a kunkolo masaya k'o ji tɔ kɛ k'a tulo masaya k'o ɲigilen tɔ kɛ k'a tulo masaya o hadisa bɛ a y'o hadisa lakani a filanan fana hadisa filanan ko Abi Hurairata ko ani kira ye ɲɔgɔn kunbɛn min kɛ o y'a sɔrɔ ale tɛ seliji la a lafzu fan khanasa kɔrɔ a y'i dogo khannas a y'i segi kɔfɛ a y'i dogo a taara ye ko ka seliji ta ani kira ye ɲɔgɔn ye tuguni kira ko munna ne ni e ye ɲɔgɔn ye e segila mun na a ko tiɲɛna ne kun tɛ seliji la n kun t'a fɛ kɛ sigi e fɛ mais kira ye kuma min fɔ a laban na ko hey subhanallah innal mu'mina la yanjus ko mu'min tɛ kɛ nɔgɔ ye izan a bolo donna ji min na o tɛ kɛ nɔgɔ ye ji min bɔra a farikolo la o tɛ kɛ nɔgɔ barisa mu'min tɛ kɛ nɔgɔ ye nka min bɛ fɔ a kan ni ji kulɛri yɛlɛmana tonitɔninin n'a kulɛri yɛlɛmanen don ka ban walima n'a ja yɛlɛmana o ye kiiri wɛrɛ ye nka a ma yɛlɛma i ka sani o de la i ko min kɛ foyi ma yɛlɛma ji la i bɛ se ka seliji wɛrɛ t'a la i bɛ se ka janaba bɔ a la i y'i ko karo la walima i y'i ko basɛn na ji min farala ɲɔgɔn kan ni yɛlɛma n'a ma yɛlɛma n'a a couleur ma yɛlɛma nɔgɔ ma i ka sani tubabu mɔgɔ don n'a y'i ko ji tɛ yɛlɛma o wa i bɛ se ka seliji ta o ji in na i bɛ se ka janaba ko o ji in na kiiri wɛrɛ bɛ yen o ye jumɛn ye i bolo donna minɛn kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko bakiyatu aniya minɛn ji tɔ i bolo donna o la o fana a bɛ daga mɔgɔ wɛrɛ ka n'i kɔ a la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ kana ko ni muso ka jitɔ ye cɛ kana ko ni muso ka jitɔ ye muso kana ko ni cɛ ka jitɔ ye mais ale yɛrɛ nana i ko Maimuna ka jitɔ la Maimuna ka jitɔ a y'i janaba ko a la Maimuna ka jitɔ a y'i janaba ko a la a bɛ fɔ o ma ko jitɔ jitɔ bɛ yen min bɔra farikolo la ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ yen a bɛɛ kiti ye kelen ye fana a bɛɛ kɔrɔ ye ko a ka sani ye fo ni yɛlɛmani kolo guriyala an bɛ yɔrɔ jumɛn an ka taa sabanan maa bɛɛ kala dɛ an ka taa sabanan na kilan fɔlɔ ye mawul mutlaq filanan ye ji min a labaarala a sabanan ye ma'ul lazi khalatahu tahirun ji don nka fɛn sanuma de kɛra k'a ɲagami ji don fɛn sanuma de kɛra k'a ɲagami i n'a fɔ sukɔrɔ donn'a la ji donn'a la mugu donn'a la nɔnɔ donn'a la o bɛɛ ye qualité kelen de ye a ko a ye misaliya de kɛ sɔbuni safunɛ donn'a la wa za'afaran ye fɛn kasa duman de ye za'afaran ye kasa duman ye o donn'a la wa daqiq o ye mugu ye wa ghayriha ani o tɛnɛw min ni ji tɛ sigi ɲɔgɔn ye nin ji mɔndali bato tɛ kɛ n'a ye tahirun a ka sani mais ala bato tɛ kɛ n'a ye o kɔrɔ seliji tɛ taa a la janaba tɛ kɔ a la nɔnɔ de y'a ɲagami di de y'a yɛlɛma an bɛ mako ɲɛ fɛn min na o dɔla kelen de donna a la k'a yɛlɛma o kisimu in tahiru don nka ghayru mutahirin a tɛ saniyani kɛ li ghayrihi naam al'ana kitabutigi bina dalu min di an ka heure sera koyi subhanallah ko alakira sallallahu alaihi wasallam a denmuso nana fato tuma min na n'o ye Zainabu ye a ko Ummu Atiya ma a y'a ko nka ina ra'aytunna bima'in wa sidrin waj'alna al-kafura
في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور bon sisa kitabu tigi yɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔ ye nin kuma in ye sisan kitabu tigi a ye dalu dila ni fɛn min ye a n'a ye kiiti min di k'o tɛ ka ɲɔgɔn ta ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ an bɛɛ la a ye dalu di ko ji min ni fɛn sanuman donna a la a ye min sɛbɛ tubabukan sɛbɛnnaw a y'a yɔrɔ lajɛ kɛ arabukan sɛbɛnnaw y'a ye wa a ye kiiti yɔrɔ lajɛ han ako huwa hukmuhu annahu tahuru ma dama hafizan li itlaqihi ko tahuru de don ko ji sanuma don ma dama fɛn min donna la a ma yɛlɛmani ba don a la ji dɔ tonina la fitini a ma couleur yɛlɛma nɔnɔ dɔ tonina la a ma couleur yɛlɛma mais ni nɔnɔ y'a couleur yɛlɛma don ni di y'a couleur yɛlɛma don a y'o de fɔ laban yɔrɔ la o ye tahiru fi nafsi ghayru mutahirin li ghayrihi o ye kiiti filanan de fɛn sanuma min donna la a ma yɛlɛma foyi don a la o ka ɲi i n'a fɔ di fitini tonina la sukɔrɔ fitini donna la a ma foyi yɛlɛma nka n'a a yera a la dun ni a yera kɛnɛ kan dun ko o tuma na k'o ma ɲi haya kuma wulila sisan ɲininkali bɛ yɔrɔ min na ale ye umu atiya ye ko ka sidiru bila sukoji la tɔmɔnɔ mugu o bɛ don sukoji la a b'a kanga komi eau de javel ji yɛlɛmana wa a ma yɛlɛma de yali o bɛ kɛ kitabutigi ka dalu ye bilen wa n'i ye kɛfura don a la a b'a yɛlɛma a t'a yɛlɛma de a b'a yɛlɛma a b'a kasa yɛlɛma nin yɔrɔ in de la sa baara wulila dɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnikɛlaw dɔw taala fɛ ko fɛn o fɛn ye nɔgɔ wulina ye n'a bɛ maa dɛmɛ ka nɔgɔ de n'a bɛ ji de dɛmɛ ka nɔgɔ wuli k'an kana o fara nɔgɔ kan o kuma giriman de an bɛ segu de ye dɛ a kana na taa yaala sini sɔgɔma ko ne de y'a fɔ ko safinɛ tɛ foyi kɛ ji mun na safinɛ tɛ fɛn kɛ safinɛ bɛ ji de dɛmɛ ka nɔgɔ de wuli wa walima fɛn a damana fɛn de don de safinɛ bɛ ji de dɛmɛ ka nɔgɔ wuli i y'ale fana fara nɔgɔ kan o ye jumɛn ye sisan safinɛ bɛ ji dɛmɛ ka nɔgɔ de wuli e labanna k'ale fana fara o gɛlɛyara mais anw ka maliya cɛdenw y'a fɔ kun min na o ye couleur yɛlɛma ni kasa yɛlɛma de lajɛ couleur yɛlɛma ni kasa yɛlɛma o y'o lajɛ min kɛ o ko ni safinɛ donna ji la ko a tiɲɛna couleur yɛlɛma ani kasa yɛlɛma yɛlɛmani o y'o de lajɛ o y'o côté de lajɛ min kɛ o ko ni safinɛ donna ji la seliji t'a la janaba ti ko a la ni janaba kuntalama ni safinɛ bɛn'a la i b'o ji to yen malikiya la a fɔla ni mun ye de u ye yɛlɛma côté lajɛ k'a sɔrɔ u m'a lajɛ k'a fɔ ko safinɛ ye a bɛ ji de dɛmɛ ka nɔgɔ de wuli e kana ale fara nɔgɔ kan tayi sidiru sukoji a bɛ kɛ ni ji sanuma de ye tɔmɔnɔ mugu de bɛ k'a la tɔmɔnɔ mugu a bɛ ji kulɛri kasa yɛlɛma a b'a kulɛri yɛlɛma nka sukoji fɔlɔ o de bɛ k'a la n'i ye mun faamu a koliji laban janaba sukoliji laban kɛfura mugu de bɛ suru a la kɛfura mugu bɛ mun kɛ ji la de a b'a kasa yɛlɛma nka a bɛ su farikolo ja teliya a bɛ su farikolo minɛ kɛ sababu ye ka su farikolo minɛ nka a bɛ kɛ a la kɛfuru a b'a yɛlɛma a t'a yɛlɛma nka a kɛra de sidira ni kɛfuru o kɛra a dɛmɛ ɲɔgɔn ye o kɛra a dɛmɛ ɲɔgɔn ye ji dɛmɛ ɲɔgɔnw de don o de kosɔn a bɛ se ka fɔ k'a tɛ tɔɔrɔ kɛ ji la ni n bɛ nin fɔ la a fɔli ma di ne ye dɛ n bɛ ninnu fɔ la de ye an ka fiqhu kalan minnu bɛ taa yɔrɔ jan de an bɛ nin khilafu modèle fɔ n'i ye nin fɔ nin yɔrɔ in na a banna mais komi a bɛ kitabu min kala la a b'a kɔnɔ ka ban a y'a dɔn k'a fɔ ko dalilu dɔ de don o la kitabutigi ko a ye dalilu kɛ Umu Atiya ka hadisa in na ko fɛn t'a la kuma fɔlɔ la o dugumalani na a ko ni a yɛlɛmana ko a tɛ se ka fɛn saniya ka laban ka dalilu fila bɛɛ di dalilu bɛ segin yɔrɔ jumɛn kuma fɔlɔ wa kuma camancɛ ta de sisan a dun ye kuma camancɛ ta
des fois de ka dalu daka wa be kuma caman cɛ fɔlɔ de laɲini na kuma khulasa ye min ye fɛn minnu bɛ ji dɛmɛ ka saniya kɛ olu ma kan ka fara nɔgɔ kan ayiwa bisimila ayiwa an ka taa ɲɛfɛ alma'u alladhi la qadu najasa nɔgɔ ye donna ji min na dun o kɔni tɛ baara foyi la o dalu jɛlen don babu laban a k'o lajɛ an t'o kala a b'o lajɛ a bɛ taa o kala so kɔnɔ bɛgɛ datɔ baasi t'a la ni bɛgɛ y'a da don ji la o t'a bɔ mun tilakuya la bato bɛ se ka kɛ n'a ye bɛgɛ fɛn o fɛn a fɔlɔfɔlɔ hadamaden datɔ i kɛra kafiri ye o i datɔ hayidatɔ datɔ janabatɔ datɔ ko nin bɛɛ lajɛlen tɔhiru de don tɔhiru a ka sani bɛgɛ datɔ hadamaden datɔ a ka sani n'a fɔra anw ɲɛna o ko ala ko innamal mushrikuna najasun kitabutigi de bɛ ka nin fɔ dɛ ko n'a fɔra ko kafiru ye najasu ye dun a ko k'o najasu ti kɛnɛ ka najasu ye o ma la ilaha illallah fɔ min kɛ o nɔgɔ de fɔtɔ don ko kitabutigi ko ten innamal mushrikuna najasun k'o laɲini ye o ma la ilaha illallah fɔ min kɛ o ye o nɔgɔ ye a filanan bɛgɛ o bɛgɛ n'a bɛ dun a datɔ bɛgɛ o bɛgɛ n'a bɛ dun a datɔ o ye tɔhiru de bɛgɛ minnu bɛ dun a datɔ o ye tɔhiru ye bɛgɛ minnu bɛ dun a datɔ o ye tɔhiru ye misi da donna fɛngɛ la ji la a datɔ ye a ka sani mais an ka malikiya la ko kullu hayyin fɛn o fɛn ye ɲɛnama ye hali ni fali sogo tɛ dun dɛ mais malikiya t'a faamuya la n'a da donna ji la a ka sani kullu hayyin tɔhirun o ye kaida an ka malikiya la kullu hayyin tɔhirun idan a ko bɛgɛ min bɛ dun o datɔ o ye nɔgɔ o ye o ka sani o kɔfɛ sofali datɔ falinikuruni datɔ waraw datɔ kɔnɔ waraw datɔ k'o kiiti fana ye jumɛn ye k'o kiiti fana k'o fana ye tɔhiru ye o kiiti fana ye tɔhiru ye a ye hadisa kelen di o la an bɛ t'o kala so kɔnɔ a naaninan jankuma datɔ k'o fana ye tɔhiru ye a ye hadisa kelen di o la a duurunan wulu datɔ ani lɛ datɔ wulu datɔ ani lɛ datɔ bi taa baara bɛ kuncɛ ni o ye wulu datɔ ni lɛ datɔ dɔnnikɛla jama fɛ nɔgɔ don ni wulu y'a da dɔn ji la o ji ye nɔgɔ ye ni lɛ y'a da dɔn ji la o ji ye nɔgɔ ye mais e jɔ an ka dalu kala ban bon a ye dalu kala yan dɛ bon n bɛ tubabu kalanna de ɲini u ka dalu kala d'accord ma kalan kitabutigi bɛ fɛn kiiti fɔ ni ka dalu di a ko wulu datɔ ani lɛ datɔ k'o ye nɔgɔ ye a bɛna dalu di a dalu kala le sort d'un chien ou d'un porc est impur impur de tɛ nɔgɔ ye o de tɛ nɔgɔ ye wa ayiwa bisi a ma sani et il faut l'éviter i k'a to yen quand au sort du chien c'est-à-dire c'est à cause des hadiths rapportés par Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira que Dieu l'agrée qui a dit le prophète sur lui la bénédiction et la paix de Dieu a dit si le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous il faut qu'il le lave 7 fois ayiwa o ye wulu ye ni wulu y'a da dɔ fɛn na ko k'a ko siɲɛ 7 lɛ ta bɛ min. Selon une autre version rapportée par Ahmad et Muslim, la purification d'un récipient lavé par un chien se fait par 7 lavages à la suite, dont le premier est avec du sable. Quant au sourd du porc, il est impur à cause de sa souillure et sa saleté. Ni wulu y'a da don minɛ na a ka ko siɲɛ 7 a koli siɲɛ 7 kɔni an kɔni b'a faamuya o ye nɔgɔ ye minɛ ka ko siɲɛ 7 o kɔni ye nɔgɔ ye o ye jumɛn ye o ye wulu ye mais mo laban ye e ka segin k'a fɔ ba. Quant au sort du porc, il est impur à cause de sa souillure et sa saleté. A dalu ye dalu jumɛn ye sisan barisabu lɛ yɛrɛ de nɔgɔlen don lɛ yɛrɛ barisabu lɛ yɛrɛ nɔgɔ ye ayiwa bisimila ayiwa to yen
ayiwa nin ye dɔnnikɛlaw ka jama ta hakilila ye ko lɛ datɔ ani wulu datɔ k'o ye nɔgɔ ye dɔnnikɛla jama bɛ nin kan fo n'a kɛra e de y'a fɔ dɛ ne ma fɔ ko n'a kɛra malikiya don min na an ka malikiya jo tɛ nin na an ka malikiya jo tɛ nin na bon barisabu maliki bi kuranna kɔrɔ doni ka tɛmɛ hadisa kolojɛw kan kuranna ko wulu mana fɛn min minɛ anw ye k'an k'a dun k'a ma koli fɔ a la o ni wulu ye kɔngɔsɔngɔ fɛn minɛ a bɛ dun dɛ a daji bi k'a la a tɛ k'a la dɛ a daji bi k'a la dɛ ko n'o don ko wulu datɔ tɛ nɔgɔ ye o tuma na siɲɛ 7 min fɔla ko k'a ko nin ye maliki yɛrɛ ko hali ka 7 in ka bɔgɔ kɛ a dɔ la nin o m'a ye ko hadisa in ye iditirabu b'a la awwaluhunna wa akhiruhunna bon almuhimu dɔnnikɛla jama fɛ wulu da nɔgɔ don wulu dajitɔ nɔgɔ don wulu yɛrɛ fana sogo dunni haramu don wulu sogo dunni dɔnnikɛla jama fɛ haramu don fo n'a kɛra ko wulu tɛ haramu ama mun bɛ fɔ la i bɛ segu ko wulu malikiya ko wulu ye makruhu ye kuma in tɛ kuma sahalen ye dɔnnikɛla jama fɛ wulu da ye nɔgɔ don a mana don minɛn na a ka ko siɲɛ 7 bɛ dɔnni yɛrɛ y'a jira ko ka bɔgɔ min k'a la nin ye ko n'i ma bɔgɔ k'a la a mikɔrɔbu tɛ taa nɔgɔ don wulu da ye nɔgɔ ye wulu yɛrɛ ye nɔgɔ ye wa wulu ye kɔngɔ sogo min bɛ sogo minɛ ka dun o de don wa wulu sogo ye haramu ye mais anw ka malikiya y'a ye ko wulu sogo ye makruhu ye an bɛ bi taa jɔ nin yɔrɔ in na subhanaka allahumma wa bihamdika an bɛ bi taa jɔ nin yɔrɔ in na o ye fali sogo ye haramu ye so kɔnɔ fali ye haramu ye kungo kɔnɔ fali bɛ daga subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin